Santa Claus si Lola. Oh, sino una? Ilan na lang kukunin? Tigi-tigisa lang. Sige. Something blue! Tapos? Iba? Ito sa'yo na. Pakita nyo, ngayon. Oh, next. Something red! One. Wait lang, bitawan na yun na. Something red. 1, 2, 3. Kay Lola yan. Kay Lola. Yan. Wala bang pera sa loob to? Wala. Pangit ng kabanding. Something yellow. Wala si Lola nakakuha. Sa kanya yan, dalawa. Oh, itik, meron ka na? Oh, pakita nyo. Ito lang, Mel? Yes, mo. Dali mo. Dito. Ito lang, Mel? Uy, saan taon na to? Something yellow. Something yellow. What's this? Buksan na natin. Oh. Wow! Kailan ka nag-bench? Ganda! 18 pesos! Oo, kaya kami ganito, oh. Sobrang pa 100. Thank you! Thank you! Something white. White. Tagal? Tagal lang. Umo. Sila. Iba ba? Ang bayad something white. Something green! Buya. May payo. Social. Social, something green. Buksan na natin. Yan muna. Pinuksan agad. Dali. Ano to tae? Happy birthday. Ay, laki ka nga po. Thank you. Thank you very Yeah. much. Salamat. Punta ko ulit. Alitas sa akin. Ano na niya, kinuha niya. Thank you. Buksan mo na lang. 1, 2. Ito kuhain mo. Yan. 1, 2, 3! Naiwan yung ano. Nasa